अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मियाहतु आमिल की अन्नौउल अव्वल। और इस सिलसिले में हम लोग जो है वो अब तक जो है वो तकरीबन 10 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 11 और अब तक जो है वो हम लोग इतनी इबारत पे बात कर चुके हैं। अन्नौउल अव्वलु हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा फ़क़त व तुसम्मा हुरूफन जारतन व हिया सबअतु अशर हरफन। और अल बाउ लिल इल्साकी व हिया इत्तिसालु शैइ बिशैइ इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन नहवु बिइदाउन। मैं आपको इसका खुलासा बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नहवु मररतु बिज़ैदिन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अन्नौउल अव्वल, ये जो पहली जो नौ है ये हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा, ऐसे हुरूफ के बारे में है जो इसम को जर देते हैं, यानी हालत जरी में कर देते हैं। फ़कत का माना बस तू छोड़, बस ये इतना ही काम करते हैं, इनका इतना ही काम होता है। और अब आगे बता रहे हैं इबारत में, वह तुस्सम महरूफन जारतन, इनका नाम क्या रखा जाता है? इनका नाम रखा जाता है जो अस्मा पर दाखिल होकर अस्मा को हालत जरी में कर देते हैं। फ़कत इनका नाम रखा जाता है हुरूफन जारतन वहिया सबअतु अशर हरफन। इस इबारत के हिस्से में बता रहे हैं कि ये कितने होते हैं, ये होते हैं 17, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक का इस्तेमाल जब बताना शुरू किया तो कहा अल बाउ लिल इल्साक, सबसे पहले बा का इस्तेमाल बताना शुरू किया। कहा कि ये बा जो है वो इल्साक के लिए आती है। इल्साक का माना मिलना भी होता है और इल्साक का माना मिलाना भी होता है, चिमटना भी होता है और इल्साक का माना चिमटाना भी होता है। अब नहवु बिइदाउन, पहले ये इल्साक की दो किस्में बताएं इन्होंने कि इल्साक जो है वो इल्साक दो किस्म पर होता है। इल्साक के हकीकी होगा या तो फिर इल्साक मजाजी होगा। इल्साक के हकीकी की मिसाल दे चुके, अब ये इल्साक मजाजी की मिसाल जो है वो दे रहे हैं कि इल्साक मजाजी क्या होता है। और वो इबारत है नहवु मररतु बिज़ैदिन। ये वाली इबारत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इसके आगे जो इबारत है ना, इल्तसका मुरूरी बिमकान यक़रुबु मिन उज़ैदुन, इसको भी हम लोग यही वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे, नहवु मररतु बिज़ैदिन के साथ। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नहवु मररतु बिज़ैदिन के ऊपर बात करेंगे। फिर जब अगली वाली इबारत पढ़े और यहाँ पर जो भी बनेगा ये आगे के लिए, वो मैं आपको बताकर आगे चल देंगे। और फिर इंशाअल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी फिर हम लोग वहाँ से ही बात शुरू करेंगे कि जहाँ पर हमने छोड़ी होगी। और फिर ये वाला जो इबारत का हिस्सा है ये अगली वाली इबारत के हिस्से के लिए जो भी बन रहा होगा उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे। अभी जो है हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं नहवु मररतु बिज़ैदिन। ये असल में इल्साक मजाजी की मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कि मैं गुजरा ज़ैद के पास से। अब ये भी तो ज़ैद के पास से गुजरा, तो अब ये भी तो एक इल्साक है ना। इल्साक मतलब मिलना और मिलाना और चिमटना और चिमटाना है। लेकिन हकीकत में ये मतलब मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें ये ज़ैद है, ठीक है ना। तो अब ये कि अगर मैं ज़ैद के पास से यूँ बिल्कुल इससे मिल जाऊँ और यूँ करके इसके पास से यूँ टकराता हुआ यूँ इसके पास से गुजरूँ, चिमटता हुआ मिलता हुआ मिलाता हुआ इसके पास से गुजरूँ, तो इसको कहेंगे इल्साक हकीकी, ठीक है। और अगर मैं ज़ैद यहाँ पर है और मैं यहाँ से यूँ करके गुजर गया तो अब आप यही कहेंगे ना मैं ज़ैद के पास से गुजरा। तो यहाँ पर भी ज़ैद के पास से गुजरना पाया जा रहा है, लेकिन ये हकीकी नहीं है, ये मजाजी तौर पर आप कह रहे हैं, क्योंकि इसमें चिमटना चिमटाना और मिलना और मिलाना जो है वो यहाँ पर नहीं जो है वो पाया जा रहा। अल-मुख्तसर ये कि ये इल्साक मजाजी की मिसाल है और नहवु मररतु बिज़ैदिन जैसे कि मैं ज़ैद के पास से गुजरा। अब इसकी तरकीब के ऊपर बात करें तो आप याद रख लें कि नहवु और मिसलू ये दो अल्फाज हैं। ये दो अल्फाज आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर इबारत में अगर नज़र आएंगे तो आप समझ लें कि ये जो है इनका जो माँ बात होगा ना ये उसके लिए मुदाफ बन रहे होंगे, ठीक है।
کنفرم ہے کہ یہ مضاف بن رہے ہوں گے، اکثر مضاف ہی بن رہے ہوں گے، بلکہ 99% کیا، بلکہ آپ 99.99% جو ہے وہ آپ لگا لیں کہ یہ مضاف ہی بن رہے ہوں گے۔ ان کا جو ما بعد ہوگا نا وہ مضاف الیہ ہوگا، اگر یہ مضاف ہے تو ان کا ما بعد مضاف الیہ ہوگا۔ اب جو اس سے پہلے جو ہوگا نا، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن جائے گا، اور مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاضی مبتدا محذوف، مثالہ مبتدا محذوف ہوتا ہے، یہ مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں، پھر اس میں مثال مضاف ہوتا ہے، اور ہو ضمیر مضاف الیہ راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم لوگ ترکیب کریں نحو مررت بزید، دیکھیں نحو کو میں ایسا کرتا ہوں، یہ عبارت آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، دیکھیں اس میں نحو جو ہے نا، نحو اس کو تو میں نے بنا دیا مضاف، ابھی جو میں نے قاعدہ بتایا ہے نا، اس قاعدے کی روشنی میں نے اس کو بنا دیا مضاف۔ اچھا مررتو کیا ہے؟ یہ مررتو صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، بارز ہے، کیونکہ نظر آ رہی ہے نا، مرفوع متصل بارز ہے، اور اس میں جو ہے یہ با حرف جر ہے، اور زیدین مجرور ہے، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق تو ہوتا ہے، کبھی متعلق عبارت میں مذکور ہوتا ہے، کبھی متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہوتا۔ اگر متعلق عبارت میں مذکور ہو تو ہم اس جار مجرور کو ظرف لغو بنا دیتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو ہم لوگ نکالتے ہیں، اور پھر اس جار مجرور کو اس جو نکالے میں متعلق ہوتا ہے اس کے لیے ہم بنا دیتے ہیں ظرف مستقر۔ تو اب یہ مررتو فعل، تو ضمیر فاعل، یہ فعل موجود ہے، اور یہ جو ہے بزیدن یہ با حرف جر ہے، اور زیدن مجرور ہے، تو پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو گیا ظرف لغو، کس کا؟ یہ ہو گیا مررتو فعل کا ظرف لغو، اور مررتو فعل اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر، یہ جو بزیدن ظرف لغو بنایا نا آپ نے، مررتو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن گیا کیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ تو نحو کو آپ علیحدہ دیکھ لیں یہاں پر، اور مررتو بزیدین کو آپ علیحدہ دیکھ لیں۔ اب مررتو بزیدین جو ہے نا وہ پورا کا پورا ایک جملہ بن گیا، اور یہ جو نحو ہے نا، اب اس نحو کو آپ نے مضاف بنا دیا، اور اگلا والا جو جملہ ہے اس کو آپ نے مفرد کی تعویل میں لینے کے بعد آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ آپ نے اس کو بنا دیا مضاف الیہ۔ نحو مضاف اور مررتو بزیدین مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن گیا، اور مرکب اضافی بننے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ یہ مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بنے گا، تو ہم کہیں گے یہ مضاف اپنے نحو مضاف اپنے مضاف الیہ مررتو بزیدین مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثالہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ راجع بسوئے وہ مفہوم یعنی الصاق کی مثال پیش کی جا رہی ہے، راجع بسوئے الصاق، اور راجع بسوئے الصاق مجازی، ٹھیک ہے، کیونکہ مجازی کی مثال پیش کی جا رہی ہے نا، تو راجع بسوئے ہو ضمیر راجع بسوئے الصاق مجازی، پھر مبتدا محذوف، یہ مثال مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر، یہ نحو مررتو بزیدن اپنی اس خبر سے مل کر یہ بن گیا کیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر کیا یہ جملہ اسمیہ خبریہ پورا کا پورا بن گیا۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پوری ترکیب بتا دیتا ہوں، نحو مضاف اور مررتو فعل، تو ضمیر فاعل، با حرف جر، زیدین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مررتو فعل کا ظرف لغو، اور مررتو فعل اپنے تو ضمیر فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، اور مثال مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو فائنلی یہ بھی بتاؤں گا کہ جب ہم لوگ آگے سے اس عبارت کا تعلق جوڑیں گے تو کس طرح سے جوڑیں گے۔ دیکھیں آگے ہے ای، یہ جو ای ہے نا، یہ ای ہے حرف تفسیر، اور یہ ای حرف تفسیر ہے، تو بس یہ یاد رکھ لیں کہ جیسے حرف عطف آپ کو نظر آتا ہے نا، تو آپ اس سے پہلے والے کو معطوف علیہ بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد والے کو معطوف بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو حرف تفسیر نظر آئے، تفسیر کرنے کے لیے آتا ہے نا، وہ وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، تو دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ کہ جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور ایک وہ کہ جو تفسیر کر رہا ہے، یعنی دو جملے ہوں گے، ایک وہ جملہ
ہاں جملے بھی ہو سکتے ہیں، مفرد بھی ہو سکتا ہے، خیر مفرد کی بات کو چھوڑیں، ابھی جملے کی بات جو موجود ہے وہی بات سمجھ لیں کہ دو جملے، ایک جملہ جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، جس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور ایک وہ جملہ جو تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ جو تفسیر کر رہا ہے اس کو کہیں گے مفسر، جملہ مفسرہ یعنی تفسیر کرنے والا جملہ، اور ایک یعنی بروزن فاعل مفسرن، ٹھیک ہے نا، تفسیر کرنے والا، اور ایک وہ جملہ ہوگا جس کی تفسیر کی جا رہی ہوگی تو اس کو کہیں گے مفسرن بروزن مفعلن، یعنی یہ اس میں مفعول کا صیغہ۔ تو اب ای جب آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو دو جملے نظر آئیں گے، ایک تو ای سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ایک ای کے بعد۔ تو جو ای کے پہلے والا جو جملہ ہوگا آپ اس کو کہیں گے مفسر، اور پھر ای کو آپ کہیں گے حرف تفسیر، اور ای کے بعد جو جملہ ہوگا آپ اس کو کہہ دیں گے مفسر، اور پھر مفسر اپنی مفسر سے مل کر، ہے نا، مفسر اپنے مفسر سے مل کر یوں کر دیں، مفسر اور مفسر دونوں مل کر یوں کر دیں، آپ جیسے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ سمیٹ دیں کہ مفسر اپنے مفسر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ تفسیریہ یا پھر جملہ مفسرہ۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہماری بات ہو گئی نحو مررت بزیدین، اور ہم نے اس کو مفسر بنا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کیا کریں گے، اگلی والی بات کریں گے، یعنی حرف تفسیر کے بعد جو مفسر بنے گا اس جملے کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔